इत्तेफाक ना हो सका। एमक्यूएम के रहनुमा बहादुराबाद से रवाना हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ताखीर का शिकार रही। मामला क्या है जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सुहेल रब से। जी सुहेल, बताइएगा माजरा क्या है? सुबह इलेक्शन है और अभी तक एमक्यूएम की जानिब से कोई हतमी फैसला क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पे यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है अगर मैं यूं कहूँ कि स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि यह है कि एमक्यूएम का आज बड़ा तवील मशावरती इजलास चला और उस इजलास की सदारत जो है वो वक्तन फवक्तन चेंज भी होती रही। अनीस कायम खानी ने भी इजलास की सदारत की, उसके अलावा एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी इजलास की सदारत की। फिर अब से 1 से 1.5 घंटे पहले यहाँ पे जो है वो बाकायदा डाइस लगाया गया और मीडिया को बताया गया कि अब जो है वो मशावरती जो अमल है वो खत्म हो गया है, राब्ता कमेटी का इजलास खत्म हो गया है और अब राब्ता कमेटी के अरकान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फैसला सुनाएंगे, जो कि मुतवक्के तौर पे ये था कि एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात जो कल होने वाले हैं उसमें हिस्सा ले रही है और उसके खदशात तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। इसके अलावा ये चीज़ भी सामने आई थी कि एमक्यूएम वजारतों के से जो है वो पीछे हटेगी लेकिन जो है वो हुकूमत का हिस्सा रहेगी। लेकिन वही जो एमक्यूएम की एक खास पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है कि ट्विस्ट कोई ना कोई आता है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी इस वक्त तो सोहेल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो थोड़े अभी टाइम के लिए होगी? सोहेल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होगी या बहादुराबाद में जो सर जोड़कर बैठेगी एमक्यूएम क़यादत उसके बाद होगी? जी बिल्कुल, अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ताखीर का शिकार हुई तो उस वक्त जो है वो एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बहमरा जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और फैसल सजवारी के साथ जो है वो निकले हैं। और जब हमारे ज़राए से बात हुई कि ये अचानक जो है वो यहाँ से निकले हैं तो उन्होंने बताया कि ये लोग जो है वो अब गवर्नर हाउस की तरफ निकले हैं। जब यहाँ से रहनुमा निकल रहे थे तो मुस्तफ़ा कमाल से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमसे यही कहा कि इस वक्त मैं कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं हूं, लेकिन ताहम उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि अभी जो है वो हमारी मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, सीएम हाउस में भी जारी है, गवर्नर हाउस में भी जारी है। हम लोग मीटिंग्स जो है वो कर रहे हैं लेकिन अभी कोई हतमी ऐलान या कोई हतमी फैसला हम नहीं कर रहे। तो इस वक्त जो है वो मशावरती इजलास गवर्नर हाउस में यहाँ पे जो है वो जारी है और यहाँ से टीम यहाँ से निकली है। सरबराही उसकी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो अभी ताखीर का शिकार है। मीडिया यहाँ पर है और यहाँ पर एक अभी भी अनीस कायम खानी के जेरे सदारत जो है वो राब्ता कमेटी के अरकान अभी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे बातचीत अभी चल रही है लेकिन जो मेन पावर हब है जो यहाँ से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं के साथ निकले हैं। अब देखें कि सूरत हाल क्या बनती है और किस तरीके से बनती है। लेकिन अब बल्दियाती इंतखाबात क्योंकि कल हैं और तकरीबन डेट चेंज होने में कोई 3 से 4 घंटे ही रहते हैं, तो देखना ये होगा कि अब क्या सिलसिला बनता है और क्या सिचुएशन सामने आती है। जी अच्छा सुहेल, ये भी बताइएगा कि जैसे जराए ने बताया है कि यहाँ से जो है वो गवर्नर हाउस गए हैं, तो गवर्नर इस वक्त क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि सुबह तो इलेक्शन है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है एमक्यूएम के पास। देखें, गवर्नर की जहां तक बात है तो गवर्नर अब भी बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। बड़ा मेन किरदार यूं अदा कर सकते हैं कि अगर वो ऑर्डिनेंस जो कि तैयार हुआ है, जो जराए बताते हैं कि वो तैयार हुआ, अगर वो उस पर दस्तखत कर दें तो ऑटोमेटिक ये जो इलेक्शन जो कल होने जा रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे से बाहर आ जाएंगे। फिर उसका दायरा इख्तियार नहीं रहेगा और ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो सकते हैं, बशर्ते कि ऑर्डिनेंस गवर्नर साहब के पास जो तैयार हुआ है उस पर वो साइन कर दें। तो अब देखना यह है कि वहां जाके एमक्यूएम के रहनुमा वहां से क्या चीज लेके आते हैं या उनको बुलाया गया है तो क्यों बुलाया गया है, क्योंकि बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाली थी और ये चीजें तकरीबन जो है वो सामने आ गई थी कि जराए से कि एमक्यूएम जो है वो कल के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। लेकिन अब अचानक से जो है वो 180 डिग्री पे सूरत हाल चेंज हुई है और ये लोग अचानक जो है वो दोबारा निकले हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब नई सूरत हाल क्या आती है। लेकिन यहाँ पे इस चीज को मैं वाजे करूं
کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کراچی، حیدرآباد یا شہری سندھ کی بات کریں تو ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے بڑا دوجی اور بڑا ٹریکی سے معاملات رہے ہیں. آخری وقت تک جو ہے وہ کوئی چیز یہاں سے ایم کیو ایم کے حوالے سے سامنے نہیں آ پاتی ہے کہ مطلب یہ کس طریقے سے کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیوں کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن ایم کیو ایم کا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں اس وقت گورنر ہاؤس گیا ہوا ہے. جی صحیح. اچھا سہیل، رابطہ کمیٹی کا طویل ترین اجلاس ابھی ختم ہوا ہے. رابطہ کمیٹی کے وجود میں آنے کا مقصد تو لندن سے رابطہ کرنا تھا نا، تو اب یہ کمیٹی، اس کمیٹی کا رابطہ کس سے ہوتا ہے، یا یوں کہوں کہ کس سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑا ایک تنظیمی سوال کیا ہے اور اس پہ بھی میں بتاتا یوں اس کو بریف کروں گا کہ رابطہ کمیٹی پہلے بھی تھی اور رابطہ کمیٹی اب بھی ہے. پہلے رابطہ کمیٹی لندن تھی اور رابطہ کمیٹی پاکستان تھی. پہلے دو رابطہ کمیٹیاں تھیں، ایک لندن رابطہ کمیٹی تھی، ایک پاکستان کی رابطہ کمیٹی تھی. مطلب جو بھی اجلاس ہوتا تھا وہ جوائنٹلی ہوتا تھا اور جو بھی فیصلے ہوتے تھے ان کی توثیق یا تصدیق جو ہے وہ بانی و قائد ایم کیو ایم سے کرائی جاتی تھی. لیکن تب دو رابطہ کمیٹیاں تب بھی کام کرتی تھیں. وہاں پہ رابطہ کمیٹی لندن کے جو ارکان تھے وہ الگ تھے، رابطہ کمیٹی اچھا سہیل، یہ بتائیں، ابھی آپ کے سامنے سے یہ سارے لوگ گئے ہیں، سارے رہنما گزرے ہیں، تو آپ کو ان کی باڈی لینگویج کس طرح سے لگ رہی تھی؟ جی، ان کی باڈی لینگویج کے حوالے سے اگر بات کریں تو جب ہماری مصطفیٰ کمال سے بات ہوئی تو وہ جاتے جاتے مطلب اس طریقے سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خوش بھی نہیں تھے اور یا بہت زیادہ مطمئن جسے کہتے ہیں وہ نہیں تھے، کیونکہ وہ بیسکلی زیادہ تر یہ ہیں کہ ایگریسو رہتے ہیں اور چیزوں کے جوابات دیتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں. لیکن ان کی بالکل ایک جو اسپیسیفک مسکراہٹ تھی وہ ان کے چہرے پہ بالکل تھی، نظر بھی آئی اور انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی، لیکن چھپے ڈھکے الفاظوں میں جو ہے وہ بات کی اور کسی بھی چیز کو کلیئر کر کے نہیں بتایا انہوں نے کہ کہاں جا رہے ہیں اور کس لیے جا رہے ہیں اور کب تک آئیں گے. اچھا سہیل، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت بڑی تعداد میں کارکنان بھی بہادر آباد کے اوپر موجود ہیں. ذرا یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل جب انتخابات ہوتے تھے تو ایم کیو ایم کے مرکز پر جو ہے وہ گہما گہمی ہوتی تھی، تیاریوں میں کارکنان رہتے تھے، لیکن اس وقت جو معاملات ہیں کارکنان کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کل حصہ لے گی یا نہیں. کارکنان بالکل یہی کہہ رہے ہیں جو بات ابھی آپ نے کہی. کارکنان بھی تذبذب کا شکار ہیں اور کارکنان بھی اسی بات پہ ہیں، وہ بھی کنفیوز ہیں کہ حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے یا کس طریقے سے ہوگا. اچھا، اس میں جو ہے وہ میں تھوڑا ماضی میں جاؤں، 2016 22 اگست 2016 سے پہلے ایم کیو ایم بڑی منظم جماعت تھی اور ان کا ایک پورا سیٹ اپ تھا اور وہ اسی طریقے سے جو ہے